বৈজন্তী তুই কিলো মা ভারতমালা তুই কি রে ওই রে মুই রাজা দেখনি আলে রে সে মালকানগিরি বাট বেলুয়া মালতি গুমস্তারেলা বেলে এর কি মোটু রইলুস বে দে কেনতি করবিল তুই তুই ভি তো সে ভালা মিলছিলা বিল মস্ত থিলু হে ই পটাসি গুরা পুরা মাই ঘুসরি পরাই গলু হেলে বৈজন্তী কায়লা তুই তো সে মালকানগিরি এরিয়া পটে থিলু লো এইটি কেনতি সে কথা কার না কবে সাউ কোন হেলা কেনতি দেখনি মকে সে তেলঙ্গা তে পানি ফুটা করি আনলা রে তার পেন্ডা পেন্ডা ডাবুক দেখ করি সলসলি গলা টকি আরি পর ঘইতা দেখি বললা পরা তার কাজে উঠি আইলি কাই ওহো তুই তাহলে সে তেলগা সহিত পড়াই আসলু কি হয় হেলে ম্যারেজ হয়ে গেল ম্যারেজ এলি রে হেলে বৈজন্তী হ্যাঁ তোর পিলা চুয়া কেতটা লো সেটা তো রে কাই করবিস মোর সঙ্গর সঙ্গর লোক মানে ম্যারেজ হয়ে দুইটা লাগা তিনটা লাগা পাই লাইবে আজকে 12 বরস এলা দেখনি মুখে গটকি নাই রে গটকি আলে নাই কোন কইলু গোটেক নাই গোটে মিশে নাই নাই টোটাল তো নাই টোটাল নাই টোটাল নাই পুরা জিরো জিরো একাউন্টটা খালি করে দিলা রে না মনে ভাল হেলা এবে পস্তাউচু ভাল হেলা না মনে তুই সেন্তার না গুণুতা খাউতা সেন্তারি ন কবে কাই দেখ কোন সেন্তার না কথাবে যদি মতে বিবাহ হইতান তুলো তোতে মাসে ভিতরে 3-4টা পিলার মা করতান্তি বুঝলু কি নাই সতে আই রে আলে কাই করবিস তো তার ডাবুক দেখ করতা পলাই আইলি ডাবু এবে এবে বাসন মাত তুলি পর লাগুছি মাতে মু যাউছি আর না যাবে খাই কেনতা আছিস কোটি আরে ভাল ଅଛି পেপার ভুল ଅଛି মস্ত ইনকম হচ্ছে আগর কাম ছাড়লুস তোর লাগি তো ছাড়ি দেলি রাডি গিয়ার পো হিনস্তিয়া মনুষ আছে রে মতে বেশি রোগা না তোতে দেখলে মতে ভয়ঙ্কর লাগুছে হেলা কাইলা কোন হেলা হ্যালো এই তোতে মু কুটা ন দউথলি লো হ্যাঁ তোতে দউটা বলে সেটা দউথলি কি নাই তুই দে তেরালিস মুই নে তেরালি রে খাইলা সেতি তো খাউরিটা নউথিলা বেশি উরলি খাইলা আগে আমার পয়সা ডাবু আউ তো মোর সে পুরনা সাইকেল বিক্রি করতে তো কোট নেইথিলি দোসরা পাপড়া হান্ডি হয় নিরেলুস পার্ক মিস নেইথিলি মনে আছে কি নাই নেই রেলুস রে সে কথা মন সব মনে আছে ভারতমালা গোটকে মিশা না পাসনি কাই করবি আইবাটা তো আসলি তার কাজে মাত্র এদক বিবাহ আলিসি না পিলাটকে গটকি নাই জেনতাকে সেনতা আছি রে ইয়ে গোটে কইলা কথা আজ্ঞা কোটি কইলাম জেনতাকে সেনতা হচ্ছে আজ্ঞা ये पूरा सेकंड हैंड है गोलानी आ गया हाँ तो आओ हाँ बोर मागलानी हई चेंचिस भी बैंड ही गोलानी हई साइलेंस नाला पटरू धुआं बारुची हई गाड़ी भी केचे 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 साउंड होची आउ तार गालो को देखो पूरा रबर भरिया ही गोलानी ताकू कोन किस करले भल लागबो की कूटी बोला ये माँ देखनी गाले पेंड्रम प्लस बेटना बेटसी पेरम लवली केतेक लगाइली थी जानूस अरे कइलुस नी देखनी पूर्णा गाड़ी थी आइल पकाई कर चंचल मिसा सामान चालसी रे ओइसी गाड़ी अरे ऑयल पकाई किना से गाड़ी को बर्बाद करबा हम चाउ नहीं लो हाँ कोइला कोन ना आले आबे काई तक से पूर्णा कथा मन मने ना पड़े को पूर्णा कथा मते से बेलवा बाड़ी से नीलगिरी बाड़ी से नदी बाटर कथा मन बजंती सी कथा मन मने पकाने मत केंती केंती होची आले आ काई साउ ए बजंती खाएला ये मु कौन कहती कि बैजंती खाएला बैजंती खाएला साउ आज बेसी सुंदर दिसुचु रे ये बे कोइत्र से हिनस्तिया जोरी बेटू नहीं रे तोर गालो भी बढ़िया दिसती तोर गालो भी बढ़िया दिसती रे गरम लवली लगाइले जानूस ओहो हेले बैजंती हां कौन अरे सी आगोर कथा किछि नाही रे एबे किछि कहि नाही ते भूल कहि देली कि तते नाही ओहो हेले बैजंती खाएला घरे एका दिसुचु तरोंडरा कोटी गला मनुस ओय ओय काय करबुस रे देखलुस कि नाही मरोंडरा के सकाले 7टा दाई दुकाने जाइसी इडली और चारु पानी से छली मुथ पर चारु पानी खाइसी आरी सामान जाइसी घंटे के आइसी आरी आइसी गेबा मारसी सकाले दाई आरी सामान 2टा दाई जाइसी राती 9टा के आइसी पुल पटा से गिरा आइसी चितकाई सोई दीरिस जानोस मैं समान टाइम रे आस्ती रे हां
डायरेक्ट टॉपर पर लागती आज ये बैजंती का हैला ये मुई कौन कहूଥିଲି कि बैजंती काटा पुटर पुटर एते रेलिस ନାଇଁ रे ମୁଇଁ ତୋର କଥା ଭାବୁଥିଲି ସତେ ଆଏ बैजंती ହଁ ହେଲେ ତୋର ଅଣ୍ଡରା ତ ବାହାରେ ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବେ ଦୁଇଟା ଦେଇ ଆଇସି କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇଟା ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ କେ ଆଇସି ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମଟା ଫିନିଶ କରିଦେବା ହଉ ହେଲେ बैजंती का हैला ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଖାସି ଅଛି କି ରେ ଏଇ ତେଲଗା ସହିତ ଚାରୁ ପାଣି ଖା ଆଉ ଖା ଆଉ ଖା ଆଉ ଖା ଆଉ ଖା ଆଉ ଖା ଅତି ବାଜେ ଲୋକଟା କି ରେ ହେଲେ बैजंती का हैला ବେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଛୁ हाँ हैंडसम रेला बोल तो लाइन मारते रेलुस ହଇ बैजंती हाँ ଆରେ କେମିତି କହ ପରା ତୋର ଗାଲ ମନ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ରେ आले ए बैजंती मत टच करना केंती केंती होची बैजंती छाड़ी दियो छाड़ी दे बैजंती पूरे देवी पेत्रा पूरे देवी सटको ए ए कौन रहे हमर घर भीतर आसिक रे तो कैसे हमर भाईजन संग केस करने ध्यान चल रहा है हैं चुप पेपर पेपर नहीं होता क्या पेपर हां पेपर ए किस में भीतर पसला रे किस में भीतर पसला आज्ञा तमर माइक नंबर नो थिले मरन तोर नाउतिले हई मर केस थिले केस नेला रे पेपर नो थिले आज्ञा पेपर हई हां पेपर नैकिरी आनिकर देइकिरी पल्ले बकता तू बजित संगर किस चलतला रे नहीं आज्ञा सीटा तमर भ्रम हैं तमर भ्रम सीटा ए मैं चुकाबि नहीं मैं चुकाबि नहीं मुई सत कथा कहूछि आज्ञा मुई रास्ता रे जाउथिली आज्ञा पेपर देबी कहली आसली तमर माइकिना भीतर काम करथिला भीतर टिकाणो मुई काम करछि कहला रु मुई भीतर नहीं देली पेपर दउथि तोर जदी पेपर देबार तिला से हमर कैट कपटे जोर कपटे पक्का दिख रे जाइतले किस भीतर ओल्ली करी किस चलतला रे आ बेसी कष्ट पड़ी देले आउ हैं आगे सही कथा नहीं आज्ञा हाँ? मैं यहाँ पर माइकिना को तमर माइकिना को मुई पेपर दउथिली पेपरटा तले पड़ी गला आमे पेपर उठौथिलु पेपर उठाउतला ओइ झूठ को पेपर को आ पेपर आया गो हिनस्तिया बोस बुढ़ा सोरना में चामुरडी खाया तेलगा अले देखानी री मारला तने मारी मोरसे तारा ते क्या होई रोग दरी पोको बस्ता जे हाया रे ना रहिबे कोन तन सेटिंग कर दे बस जेबी ए साथी ए बुबारे काय चोर चोरी गला दकानी बाड नीचे आ आसी गांधी देवी सॉट को हैं हैं किस चल हैं काम तो ते केते कष्ट रे जतन रे पसिला आ पेपर वाला सांग रे इलु हैं यार रे जोटा काई तोर किस चलत रे बांजनी कोड़ो सेते में तो ते बांजनी कोड़ो मके बांधनी ना बोलबु जानुस केते लगा रेंती सुनबी छाती भीतर गोदला गोदला पर गच्ची আছে बांधनी काय काज बोलबुस कुमार घर से मैं हांडी गाडला पर गड़बी की पवन पूरा पिलाट की पाइब रे नस्तिया बोस बुढ़ा आ बांजनी ना कोई करतो तो ते केस कहिब रे सुनलुस हां एदा केंदु बुढ़ा चोके गोटे बाबाजी आइला आज फने रे बाबाजी हां किस में आइला रे से हां बासंती मन जाई रेला बासंती हां किस में जाइतिला पिला टोकी पाई पिला टोकी पाई ओय हां तब गोटे बाबू एला ताके बाबा पकरे जी पकू बासंती मन का पिला टोकेला हां
ए बाबा पाखरे मेसिन अछि रे মেশিন নাই রে বয়া মেশিন নাই তো কেনতা করি বুঝাইবি বে हां মেশিন নাই বাবা আশীর্বাদ দেলে পিলাটো কি হেসি बाबा आशीर्वाद देले पिल्ला तो क्या हबो ওই আজি পূজারি গুড়ার ছকি আছে মানে पूजर गुडा चौके ওই बाबा ओसी হ্যাঁ से आशीर्वाद देले पिल्ला तो क्या हबो ওই बजते चल रे आमे वाल्टर विशाखापट्टनम आरी रायपुर নরংপুর मेडिकल को केते सोरेला ए नबरंगपुर उमरकोट सारी गला केते टंका सोरेला एला हमको पिल्ला तो हेला नहीं নাই आमे बाबा पाखरे गले पिल्ला तो क्या हबो এসিয়া কারে साले साले तोते आमे बाबा पाखरे नहीं जबो पिल्ला तो क्या आकु दौरी कर संगे संगे दबो कि रे সঙ্গে সঙ্গে রেস্তা हाँ? 5 মাস না 4 মাস 9 মাস পতক জাগবার কাই बन संगे संगे मिल कोई बना पट पट हमको दियो बलिक रे তুই কই বিস গলে কই বুঝলা ठीक है चल साले आमे साले पिल्ला तो भाई छोड़ा तेलगा तू छोड़ा मते मारलु कि रे तोर हाथ कीड़ा जो रे तू बेसी दिन जी पारबु ने हला तू छोड़ा मते मार तू रे फेटला रे बड़ मेचा तोते रो रे रो तू छोड़ा आंध्रा रे रोई आमर ओडिसा रासी ए 100 टका तू मारचु रे रुघा तोते रो रे रोगा जुठा मते चिनिनु भारत वाला विशाखापट्टनम टू रायपुर पूरा 100 बुझलु कि नहीं छोड़ा तू मते मारलु कि रे तोते रो रे सड़गा तोते दिन एमती करबी रो दिने नहीं आज तो कर देबी तोते तोर माइकिडा कौन कहथिलु कु बाबा पाखरे नेबु रे तू कु बाबा पाखरे नेबु मु टिके देखबी आज मु एटी बाबा साजिबी तोते मु काबा करबी तोते रो रे झूठा फेटला तोते रो मु देखिबी मु आज एटी बाबा साजिबी तोते मु काबा करबी मते बाबा साजिबी पड़िबो शांति 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 बाबा त्रिकाली बाबा 250 वर्ष मो बयस कोटी 18 वर्ष केते बेले पटरे जीवी जानी हो नहीं सोला तेलगा तोर माइगिना धरी कारे मु टिके देखबी तोर पावर केते तू सोला चिनिनु जुठा तू टिके आ मते चिनिनु रे फेटला नहीं तार माइकिना धरी के आसुची बोधे बाबा 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 जामकुट आमकुट जुमाकुट कौन फट कुकुड़ा को लुटू फुटू स्वाहा बाबा त्रिकाली बाबा कुट बाबा
এবার মুন্ডিয়া মার এ দে বাবা তোতে না দুসু নাই বাবা को দে দে बाबा হাই মুন্ডিয়া মার मुठिया मार बा হাই नमस्कार बाबा সেটা নাই এটা দেখ नमस्कार बाबा ସଡ଼ା ତେଲଗା 3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ମରିଯାରେ ତୋର ମାଇକିଣା ମୋର ହେଇଯିବ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଉଠ ବତ୍ସ हेलो बाबा ହେଇଗଲା ବତ୍ସ ତଥାସ୍ତୁ बाबा ବତ୍ସ तमे किस तेल घासला बाबा तुमरो बाल लंबा लंबा मी हाँ मैं जापान तेल यूज करूची बत्स जापानी तेल हाँ बत्स हाँ बने ना ए बाबा मत टिके देबक बाबा मोर दाढ़ी को लंबा कर बरसी ନାଇଁ ବତ୍ସ हाँ ସେଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇନେଇ हाँ ସେଟା ଆଫ୍ରିକାରୁ ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ यात्री करू हाँ। या एत दूर जाई परबे ना बाबा एत टंका कोर्स कर पारबे ना हमें आ तमे बाबा लोग बोल करी एत टंका कोर्स करला हाँ बत्स या बोच ए बाबा ବତ୍ସ आमे तमर पाखरे गोटे काम अछि बाबा କୁହ ବତ୍ସ हमरो केते वर्ष मैरिज करे 12 वर्ष 12 वर्ष हाँ बाबा हमको मैरिज करी 12 वर्ष ହେଲା ହଁ ଆମର ପାଖରେ କେତେ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲା ପିଲାଟୁକି ହେଲା ନାହିଁ ହେଁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ତମର ପାଖରେ ପିଲାଟୁକି ହେବା ମେସିନ୍ ଅଛି ପୁଣି ବାବା ତତେ ଦରକାର କି ମତେ ମତେ ପିଲା ଦରକାର ପିଟକି ଦରକାର তাকে नहीं बाबा से ना जाने तेलुगु मनुष्य है मनुष्य पिला तो कैसी देखली बने ना मते दरकार बाबा तो के ना ये रे बावड़ा हाँ मोके ऐसी ତାକୁ ଦରକାର ମତେ ଦରକାର ମୂର୍ଖ ବାବା ତୁ ଏ ବାବାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବା ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ବାବା ପାଖରେ କମାଲ ଅଛି କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ବାବା ପାଖରେ तक ଯାଉଛନ୍ତି चू बोलली ना देखिस हाँ, ଦେଖିଲା ବାବା ବୋଲ ବାବା ମତେ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗଲା ଠିକ ଅଛି हाँ बाबा ବତ୍ସ हाँ हमको टॉकी दरकार बाबा पीला दरकार रे पिला नहीं रे तू ना जानोस पीला एले केतक सुविधा तू जानोस कैसे सुविधा केतक सुविधा पीला एले तारकत विवाह करबार बुआरियान बार नाती नेत्रा देखबार मोरबा दे कोने पानी मिसा रखाइसी बोई करी फोकाइसी टोकी एले अलगा करे देबाटा तू ना जानोस पिला एले कैसे बोले जानला ना कायला ठीक है स्वतंत्र भारत सही गले पूड़ी सालप पेंडम एटा काई करी रास्ता ऊपर सोइबे तार मुरे कुत्री मुतले में जाना पड़बो नहीं एमती अवस्था में दरकार पड़ले बापा को भी माडो मारबे हमको टोकी दरकार गोर लक्ष्मी दरकार टोकी दरकार पीला रे ना रे टोकी दरकार पीला होया हमको टोकी दरकार या बाबा ବତ୍ସ जदि पिलाइले केते दिन लागिबो टोकिले केते दिन लागिबो बाबा ଯଦି ତମେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ टोकिले बाबा ଯଦି ଝିଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ 15 ଦିନ ମତେ ନାଇଁ 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 ମିଷ୍ଟିକି ଯାଉଛି ବତ୍ସ हाँ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ 15 दिन ହଁ ବତ୍ସ ए बाबा ये हमको पट्टा पट्टा दरकार 7 दिन भीतर हबो कि बाबा ନାଇଁ ମୂର୍ଖ बाबा 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁର ହେଇଯିବ नहीं नहीं আমার মনুষ তেল গাড়া বাবা কাইটাকে না জানে তোমার কথা বুঝ के মিশা না পারে মুই সব বুঝলি নি কুকুর পিলা নাই বাবা বেকার এই জীবু আমকে মানে পিলা আকা দরকার कुकुर पिला हेले मिसा सोबिता रे घर कुकुर कोतिले चोर माने पसबे नहीं कुकुर मिसा हेले रे हो তোর আর খাল যাক না পসে देखनी। हमको हां बाबा ବତ୍ସ पिला टोकी पाइबो केले हमको कान करी बरसी ବତ୍ସ हां ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ कैसे करबो बाबा ତ ମାଇକିଣା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ हां ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ हां बाबा ପୂଜା ପାଠ କରିବୁ ठीक अछि बाबा ତୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ बनाए ना ये पहुंचती কায়লা मते जा लागुची एटा गोटे सारथी बाबा पराटा ये पहुंचती কায়লা मते पिला टोकी दरकार नहीं चल 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 তুই না তুই না রে না বাবা চিন্তা বললে চিন্তা করবার তুই জানুস না দেখিস বাসন্তী কি হেলা बासंती कहला হ্যাঁ तमे भितर थिबो आमे गेट बारे जगी थिबो যজ্ঞ করছি গাই ভিতরে তুই না জানুস তুই তেল গালো বুঝলেস না কাইটা बाबा ବତ୍ସ किछ असुविधा हबने तो बाबा କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବତ୍ସ ग्यारंटी हबो तो बाबा ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବତ୍ସ मते डाउट लागल रे बजंती যা 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 ना रे बजंती पल्ले बा তুই যা पल्ले बारे बजंती নাই আমকে পিলাটো কি দরকার কাই ए? পিলাটো কি দরকার दरकार नहीं रे
দরকার নাই মতে টিকে ডাউট মকে দরকার তুই যাবি চল যা জানি মতে টিকে ডাউট কাপি দেলা কপরে কাপি দেলা ভিতরে কি সব আমকো জানা নাই আপা নাই না মাতে বাবা ତମକୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଦରକାର হয় বাবা মুই তো পিলা কা বলত্রি আমার তেলঙ্গা টকি 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 বললা ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ମାତେ বাবা ତମେ ଏଇ ବାବା ପାଖରେ ଆସିଛ ମାନେ ତମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ হেও বাবা হেও কাই বাবা জনটা বললে সেটা দেবু কেতেক মেডিকাল কেতেক দেবতাগর কেতেক দিশারি সব পানি আকা পাসলি যাইতে রেলা বাবা ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମାତେ হ্যাঁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ তোমার লগে আইবে বাবা ହଁ ମାତେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ମାତେ ভিতরে ডাবলা আছে কেনতা করছি কেনতা নাই লগে আকা আগে দেলানি আইলি বাবা ମାତେ বাবা ଲଜ୍ଜା କରନି ମୁଁ ପରା ବାବା হয় বাবা ହଁ ମାତେ বাবা ତମକୁ ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ 3ଟା ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ যেনতা বললে সেনতা করবি বাবা আমকে পিলা টকি আকা দরকার ସେଟା ତ ଦରକାର ମତେ ବି ଆଉ ହେଲେ ମାତେ বাবা ପୋଜିସନର ନାଁ ହଉଛି A ପୋଜିସନ B ପୋଜିସନ C ପୋଜିସନ মুই যেনতা পজিশন বলে সেনতা করবা কাজ রাজি আছি বাবা মাত্র আমকে পিলা টকি দরকার ହଉ ପୋଜିସନ ସେମ୍ କରିବାର ଅଛି ବାକି হ্যাঁ করবি বাবা ହଉ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ହଉଛି A ପୋଜିସନ হ্যাঁ ଆକୁ ଏମିତି କରିବ কেনতা বাবা ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ହଉ ହଁ ଏମିତି କର ଏମିତି 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 କରି ଏମିତି କର আয়া গো ছাতি দুকলা বাবা ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦିଅ মরি গলি রে ହଉ 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 ମାତେ হ্যাঁ ଏ ପୋଜିସନଟା ସରିଗଲା হ্যাঁ ଏବେ B ପୋଜିସନ ଆକୁ ଏମିତି କରିବ ହଁ, ଏମିତି କର ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଟା ଦେଖିକି হ্যাঁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି କର ଏମିତି ହାତକୁ ବୁଲାଅ ଏମିତି ବୁଲାଅ ତାପରେ ଏମିତି ତାପରେ হায়া রে হায়া গো অস্থির লাগলা হায়। মাতে বাবা ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଲ জিবাটা কাই করবি বাবা ନା ଅସମ୍ଭବ এটা দড়ি রে লাগি দড়ি এলে মিশাইতা বাবা ସୁନ୍ଦର ନାରୀ କେବେ ପାଡ଼ି ପାରିବନି ଅସମ୍ଭବ বাবা দুকলা বাবা ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ କେମିତି ପାଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ନାରୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ বাবা বাবা ହଉ ମାତେ দুকলা বাবা ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଗଲାଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯିବାଟା ଯାଉ ସେଇଆ ହବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ହେଲା ବୈଜନ୍ତୀ বাবা ତମ ନା ବୈଜନ୍ତୀ ମାତେ বাবা ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତ ଆଉ ବୈଜନ୍ତୀ বাবা ହଁ ମାତେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ହେଉଛି ସି ପୋଜିସନ বাবা করবি বাবা ଆକୁ ଏମିତି କର হ্যাঁ ମାତେ ମାତେ বাবা ଏମିତି କର ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଚିରି ଦିଅ ଏମିତି କର ଏମିତି এ মা বাবা মাতে বাবা মাতে বাবা মাতে বাবা মাতে বাবা এ মা মাই গড দেখনি যে ভারতমালা এলা আছে বাবা আর মোকে বনাইলানি কাবা কায়রে হিনস্তিয়া আর এলানি বাবা দেখানি বৈজন্তী বাবা আই এম বাবা নো ভারতমালা বাবা হাতি নস্তিয়া দেখনি দেখলো বৈজন্তী বৈজন্তী কায়লা দেখলো তোর লোଭରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାବା ସାଜୁଛି କେତେବେଳେ ପେପର ବାଲା
केते बेले घुमस्ता कौन होती देख लो मोर मोर फीलिंग्स के समझ लो मैं बुझलिनी रे साहू मात्र काय करबी एबे तुई पोटा कर रहलिस ना तोर रे ती जेड़ दे ओनाबादी रे लेकिन चाष करबाटा करलुस काय एबे तो पोटा एई गला रे नहीं लो तुई तो फास्ट भूल कर देलु से तेलगा सहित पळाई आसलु हैं मु केते स्वप्न देखिथिली सब भांगी गला हेले बैजंती बाबा तार अंडरा तो बाहरे अछि हां आ एटा एटा आहा सिरा आगो सिरा बोल कीटा आ गया दादी गिरी की माते माते बैजंती टिके आस बाबा ए बैजंती तोरंडरा तो गेट बाहर अछि ओय आमे टिके मंत्र पाठ आरंभ करिवा ना कौन कहछु हां बाबा मंत्र पाठ आरंभ करिया हाँ, चलो बैजंती आहा अरे बाजा वाला बैजंती पूरा सायलेंट गेला रे सोई पडले रे बनैना ये बजंती बजंती मंत्र पट सोर लग रे बजंती किछि सोबला नै तो पादकू आइटा किछि सोबला नै बेसी डाफिरल साउंड देसी बनैना मत किछि सोबला ये पोजीशन बी पोजीशन से पोजीशन तापर ढिकटा भुकुबाक कैसे आवाज आला रे नाइ रे तुई न जानुस बाबा घरे 13टा मंदिर 13 मंदिर 13टा मंदिर एति नडिया बांगबार डिस करसी आइति नडिया बांगबार टुस करसी आइति नडिया बांगबार टुस करसी नाडिया बांगबार ढोस ढास ढोस बास हाय टूर टार संत किरे हाय बन या बजंती खायला आशीर्वाद देला किरे बेला हबो आबा आबा मत बाबा बाबा कहला ठीक अछि मत कोसी लागला रे बजंती अब तो ग्यारंटी अब तो एसी रे हैं एसी अब आहा आप ना बुझला ना आमे बाप को कोसी करबर अछि हाय केतक मेडिकल गलु काय काय करलु किछि नाही बाबा करे आइ भाना देखि बाबा मत दे देला बाबा आप नहीं ना
ये बुझला बुझंती आमे मेडिकल केते खर्च करतिला हेले हमको टोटल पिला टुके हेला नहीं ओए रे बाबा पाखरे आसीबाकू 15 दिन भितरे टेवकी कोटे आबो बुझला ना ये दे सुनलुस ना। केतेक दिसारी केतेक गुनिया सब करते रहलु पानी पासली जाई पानी करला पासली गला। बाबा गरी आइबा के हेला रे हाँ। मोके मिसा विश्वास लागला बेससा हां बोल कर देला तो हेला रे पूरा कोशिश कर देला कोसी कर देला स्वार्थ लागला रे कोसी कर देला या परे ना कोशिश कर देला नहीं खुशी करी देला कोसी कर देला हमको बाबा कोसी कर देला या बने ना आमे बाबा को देखला ये गोटे आमे आर गोटे आनिला ए बाबा को हमको कोसी कर देला आमे ताको भी खुशी कर देबो ठीक अछि एत बजते एट होचे लोक टंगर आरो हां लोक टंगर आरो अल दे जो ए बाबा को आमे दाई बाबा को ए आरो को देई दबा हमको ते टोकी देला आमे ताको आरो देला बाबा नमस्कारम ए आरो तुमको देला बाबा नमस्कार वाड़ पालेला बाबा ऊपर पालेगा लग रहा कि पाताले पालेगा है बाप तार पैंट कोली पाले है जाटा लागितिबो बाबा को जाटा लागितिबो पैंट कोली करे जाटा पाले दियो बाबा को मिसा ठीक से मेरे जाटा लागला बाबा को जदि जाटा लगिले धोती कोली कर जीव हेले बाल कोली कर जाटा जीव कि ये बाबा ना आमको कर देला काबा बाबा